Sa laing balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni Tataw nga wa pa naglabay basura ang siyudad gadto sa Binaliw Landfill. Yan reports Crystal Joy Filerca. Live report. Gitataw ni Mayor Nestor Archival nga wa pa maglabay og basura ang syudad sa Sugbo ngadto sa Binaliw Landfill karong partial na kining giablihan og balik ng operasyon niini sukad hitabo ang trash slide nga nakakalas og 36 ka kinabuhi ni adtong Enero ning tuiga. Matud ni Archival nga sa di pa mulabay ang syudad og mga basura sa mong landfill, kinahanglan unang masiguro ang kaluwasan sa mga trabahante. Aduna siya ipagawas nga executive order kung diin kinahanglan una kining masunod usa pa mulabay pagbalik ang syudad sa maong landfill. As the mayor of Cebu City, by the virtue of the power vested in me by the law, do hereby order Section 1, no automatic resumption. There shall be no immediate resumption of waste disposal operation at the prime waste facility pending full safety validation. Section 2, continuity of waste operations. All existing waste hauling and disposal arrangements, including transport to alternative landfill sites such as Aloginsan, shall continue uninterrupted. Ang kontrata sa syudad sa Sugbo ug sa landfill sa Aloginsan mahuman lang kung makompleto na sa syudad ang gisabutang gidaganon sa basura nga malabay sa maong landfill. Gibana-bana sa mayor nga posible kining mahuman ning ikaduhang semana sa Mayo. O galing di pagihapon masiguro nga luwas nang maglabay sa Binaliw Landfill, matud ni Archival nga adunay pagabuhaton nga bidding sa kung asa na usab nga landfill maglabay og basura ang syudad. If this contract with Aloginsan will be consumed, humana, there will be another bidding. Now, if this goes to Aloginsan again, we will be spending another 200 to 400 billion. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.